sedang main Poppy Playtime Chapter 3. Bang, bukannya udah, tapi kenapa videonya dihapus? Gue pengen ngambil dari awal karena pas aku rekaman malah nggak kesimpan rekamannya. Jadi ya udah, aku rekaman dari awal lagi. Oke, ulang. What's the time? Sabar, loadingnya memang lama di HP. Bagi yang main di laptop ataupun PC, jadi cepat. Aku di mana? Siapa itu? Lari. Lari. Naik. Oke, aman. Maaf ya kalau agak sedikit nge-lag karena ini HP ku memorinya hampir habis, jadi lumayan nge-lag. Atau RAM-nya gitu hampir habis. Lihat. Hayat. Oke, aman. Naik, tunggu sedikit baru lompat. Oke, aman. Oke. Kenapa buat channel kedua, Bang? Ya, channel kedua ini aku buat sedikit serius, jadi nggak ada tuh suara meme atau yang lain. Di channel pertama sih masih ada, jadi kalian bisa lebih enjoy atau kalian nggak keganggu gitu dengan suara meme.
Lihat, 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 lihat. Up, up. Lihat, 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 lihat. Oh ya. Hmm. Cepetan naik. Tidak. Aduh, malah jatuh. Kenapa nggak lanjutin sampai chapter 4 di channel pertamamu? Nah, gimana ya? Tuh, gamenya itu nge-lag. Dan juga tombolnya itu susah dipencet. Ini subscribe biar aku cepat live streaming. Oh. Lihat. Oke. Loncat. Maju. Maju. Nah. Akan main di mana, Bang? Di HP atau di laptop? Menurutku akan main di HP karena bisa dibawa kemana-mana. Kalau di laptop mah ribet, harus nyalain, kalau udah selesai matiin itu ribet. Ini opiniku aja, kalian mau main di mana, mau di laptop ataupun di HP. Karena di laptop mungkin lumayan lancar, kalau di HP mah mungkin sedikit ngelag. Jadi tergantung kalian mau main di mana. Udah nggak dengar. Maaf ya kalau kadang-kadang suaranya itu nggak kedengaran atau yang berisik karena tanganku nggak sengaja nutup speaker HP. Iya ya.
Wah, kok ada baterai di sini? Kita pura-pura nggak tahu aja. Apa? Oh iya, aku ingat. Poppy ngubah jalur kereta. Aku nggak marah. Jelas aku marah karena jalurnya diubah. Jalur kereta. Ali? Ali siapa dulu? Ali motor atau yang lainnya? Ya. Oh ya. Hey, I'm Ticket Ticket. Wanna go outside and hang out? It's looking pretty bad outside. I've never been outside before. Will you come with me? I'm scared. Here, follow me. I'll step out first. Pura-pura nggak dengar. Oh. Oke, udah ku tarik. Kita tunggu pintunya kebuka sepenuhnya. Perasaan aku kurus, nggak lumayan gendut loh padahal. Lama banget loadingnya. Oke. Hello, my name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more? I asked around once. Hidup dulu guys, Money. I never have untuk enough. bersantai di Understanding. pinggir I can pantai. never get any. Faith, the common man has lost it. Each answer was different. And I could perhaps see some neutral in each. But I think each was also missing something. Something simple. You see, not one of them could muster a smile. Lama banget ya. A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our Ini children need player not bisa be jongkok. afraid. One
apakah player aslinya asli Indonesia? This company and its toys are Ya kita nggak tahu, karena bule itu nggak bisa jangkau, kata orang luar negeri itu nggak bisa jangkau, dan player bisa jangkau. Ya ini hanya sebatas teori That is why liar. it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce Playcare, our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. Its teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Playcare bring joy, inspiration, and a smile Lama banget. doors. Or what gives life its meaning if not a Kira-kira kita mendapatkan apa ya nanti? Pura-pura nggak tahu aja. Wah, itu apa? Kubah raksasa. Ini pabrik Poppy Playtime gila banget sih. Masa di bawah tanah ada kehidupan? Kebukti dari kubah ini. Dari kubah ini kalau nggak salah Playcare. Kita duduk anteng dulu guys di sini. Lihat tuh, sepertinya ini transisi malam ke siang. Wow. Oh, itu apa ya? Wow. Kenapa? Oh, sepertinya udah mau sampai. Kita turun dulu. Lihat nih ini. Di sini ada patungnya juga, ada akadnya, topi, dan yang lainnya. Dikit lagi sampai.
sampai setelah kebosanan itu tadi. Ya, halo. It's me again, Ollie. Cool place, right? The kids used to live here. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the Ya room? benci. Take the stairs that go under it. There's a really cool Catnap? room in there that Benci powers nggak? literally Enggak. all of Soalnya dia Playcare. suka I catnap. can give you a key down there. Mana kuncinya? So, you got Jadi the di key. sini Now the rada question berisik, you probably jadi asked maklumin yourself aja is, kalau where does it rada go? berisik. Well, head back out, and you should find a door just to the left of the cable car you took down here. Kita ke sini. Di area apa nih? Oh ya, home sheet home. Genangan air. Lihat. Ada kayak pantulan deh. Air, bentar. Gue lupa. Oke. Kita kemana tuh? Ya, gas production. Guys, udah lupa ingat karena jarang main dan mainnya itu sedikit banget. Karena aku kali otakku sampai ngelag dan sampai panas otakku karena saking bingungnya. Nah itu dia, gas production. Oke, ini dia. Masuk. Oke, loading. Bentar guys, gue tinggal bentar. Aku balik. Ngapain tadi? Ngambil mainan doang lalu minta makan juga. Waduh, ngelak guys. Kalau kayak gini memang udah repot. Maklumin kalau ini ngelak. Memori HP ku mau habis.
Ini bagaimana? Lama banget ini. Oh my PC. Oh my PC. Aduh, kok bisa sih? Bentar guys, mungkin aku harus tutup beberapa aplikasi di belakang layar. Ayolah, udahan nih. Ayolah, woy. Ngelag. Lihat sampai nge-freeze. Ini apa lagi tulisannya? Aku nggak bisa baca. Udah guys, gue akhiri dulu. Gue harus perbaiki ini. Jangan lupa subscribe ya.